Welcome to Talkies Bus Show, Season 2, Stars of Kashmir. Assalamu alaikum guys, welcome to another episode of Talkies Bus. This is your host Uwais Khan. तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, हमने कश्मीरी राउंडर्स के दो एक्टर्स यहाँ पे लाए थे, उमर भाई और आमिर भाई. आज हमारे साथ कश्मीरी राउंडर्स के दो और एक्टर जुड़ रहे हैं, द वन एंड ओनली जाहिद भाई और उवैस भाई. आइए उनसे मिलते हैं. वेलकम टू टॉकीज बस शो. थैंक यू सर. वेलकम टू टॉकीज बस शो. थैंक यू सर. कैसा फील हो रहा है अभी? तो फील बहुत अच्छा हो रहा है. मतलब आपको कैसा फील हो रहा है? शुक्र अल्लाह ताला का, बहुत अच्छा. दुबदुमा शी गसान तो ना बिल्कुल घबराहट यही चिंता. ओके तो शुरू नॉर्मल. ओके मतलब कश्मीरी राउंडर्स किस किन करो तो जाए, कश्मीरी राउंडर्स किस किन को तैयार कश्मीरी राउंडर्स गो जॉइन इत पॉइंट जे ये जन उमर सबन इस वीडियोस 4-5 त्रमी तो बस क्रिकेट की शे गिंद तथ वन टेंगर तो उमर सबा तोतनी तमिस तमिस वारिया पान में बनान इस मतलब यकजा रोजन वारिन ज सेम तो पत गई कम तमिस बु वुच तम दोदम अस करो शो अख चालो ज दिखा लाइफ टाइम साथ मे तस न पाई ये क्या शो आछ तो सो वो उमर सब दोदम वल से बहावे च गई माई आमिर सरस निश तक कोर मे ते मतलब पान में कर क्वेश्चन तथन समझोस बह तम क्या कर क्या कर तो लोग तती पे मोन मतलब लाइफ हूँ ये पॉइंट स्टार्ट तो ये जम्मू क्यों युक्त. अच्छा कश्मीरी राउंडर्स किस किन बने जाहिद साहब, कश्मीरी राउंडर्स किस किन बने? कश्मीरी राउंडर्स बनो ये कि अस माही आमिर सर तम नबर पढ़ान पे तम मतलब दिलस में पन्निस ख्याल आव कि मतलब हेको ये नौकरी वोकरी कर सान खतर कहें अत लगन खड़ी मतलब बड़ बड़ नफर यम हसा पोस हेकन भर अस तूत ताकत कहें पे पे सोच पे दिमागस कि मतलब बह कत पकन पन रोजगार तो बाकी साथियन हूँ रोजगार अस कोर स्टार्ट अस पन चैनल बनाया कि फेसबुक पेज बनाया पे कर यह पे हसा सूदी नफर मतलब सो असल परवरदिगार रुद कोर्मुत तम कोर पे पे सलाह मशवर दोन तुम करो तुम बनाओ यूट्यूब चैनल. अगर आमिर सर तम हसा बनाओ यूट्यूब चैनल तो कोर पे जॉइन तथ से. अच्छा ये मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम कल स्क्रिप्ट बनाना ठीक है या 2-3 दह ब्रो स्क्रिप्ट बनाना तक कित दिमाग में या डायलॉग्स पे इत एक्ट कित तुम दिमाग में गोडनिच कत गल मतलब पन्निस गामस मज बेहान ओर योर वुचान सैनिस माहौलस मज क्या चलान कम किस्म मतलब प्रॉब्लम चलान क्या करान इंसान गो सह कर सर्वे तथ सत आमिर सोब आसान पे तथन सह पे डायलॉग राइटिंग मतलब वन तुम करो ये हिसाब उमर सोब तो बह मतलब मीन लीडिंग एक्टिंग कर पे उमर सोब तो बह पे अंदाज मतलब अगर आमिर सर वन अक तरीक कर बेहान मतलब स्ट्रगल पन्ने तरफ कोशिश बे रसन ग ठीक गसन तो शुक्रगुजार आमिर सोबन यम जन तम वात. अच्छा ठीक ये मतलब वनस कश्मीरी राउंडर्स यूट्यूबस पे ज्यादा नाव कमोमुत इवन सोशल मीडिया पे वनस कुन जाए गो कश्मीरी राउंडर्स मतलब हद खुद ज्यादा नाव कश्मीरी राउंडर कमोमुत ये वर्ल्ड वाइड कमोमुत या तुम नेबर फैन या में लूक कर हद खुद ज्यादा सपोर्ट क्योंकि आप ऐसे काम ही कर रहे हो. मतलब क्यों फील गया साथ लूक वुचान साथ मिलियन मज व्यूज कैसा फील होता है आप दोनों को? शुक्र खुदायस कुन दपन कंसिन दिल असनावन ज्यादा सवाब तो शुक्र खुदायस कुन जन फील्डस मज वथ अस समखे कह नफर तम तमो दोप तुम कर जबरदस्त कम मतलब प्राउड कर तमो फील अड़ वथ तम तमो जन वोन तुम कर बेकलजी बावरगी मगर ऑल ओवर शुक्र खुदायस कुन यन वनकन मे बासान होत अगर सरकारी मुलाजिम खबर कुछ तम सुन 10 लाख तो 20 लाख सान 10 रुपये बराबर. हाँ ये हम लिख के देते हैं उसके मतलब 10 लाख और हमारे 10 रुपये बराबर है. ओके फाइन. तो मतलब फैमिली सपोर्ट ठीक है जाहिद साहब तुम फैमिली करान ये सपोर्ट? हाँ बिल्कुल मतलब फुल सपोर्ट मतलब कुछ साथ सोसाइटी फेस कर ये चीज़ पे? हाँ मतलब ये वन कुछ वसान कत कि क्या करान यमस पे इंजीनियर आसन या डॉक्टर आसन ये कत कारस पे लुक बिल्कुल वो कत ये लुकन कत कर तथ ध्यान दिवान करो पन्निस दिलस बस मतलब यह परफेक्ट सान खतर कर बिल्कुल ती लुकन ये वन तुम मतलब यू डोंट केयर अबाउट दिस टाइप ऑफ पीपल. बिल्कुल ये तथ सन तो तेल तमन दह भर लड़ाई चून नीर मख हे बस ये वो इत पे दिमाग टास धरित सह गो ना गलत इसलिए बेहतर अवॉइड कर सान तमिस पन लाइफ पन. अच्छा यह मकल ये अति तुम वन मे चीज़ मतलब यह तुम कश्मीरी राउंडर्स यह तुम डे बाय डे मतलब बनान हूँ ये ऑल दैट ठीक है. इसके अलावा आप करते क्या हो? अमे अलावा कर जाहिद सोब अम त्रो पन फ्यूचर कश्मीरी राउंडर्स कश्मीरी राउंडर बिल्कुल कश्मीरी राउंडर्स है तब तक हम है. मतलब जब तक हम में से जाने तो हम कश्मीरी राउंडर्स की ओर ही चलेंगे बस. सबसे पहले जो माही आमिर सर है हमारा जब तक वो है
بہٕ چھُس پَنُن شُکُر خۄدایَس کُن تٔمِس گژھِ پروردِگار دیُن زیٖٹھ عُمر یِتھ کالَس سُہ چھُ اَسہِ سُہ چھُ اَسہِ کَلُک تاج یِتھ کالَس سُہ چھُ اَسہِ تیٚلہِ کالَس چھِ سٲنۍ چَنَل سورُے روزگار کیازِ مطلب غرض أسۍ چھِ اَسہِ چھَنہٕ پَیی اَسہِ کیٛاہ چھِ مطلب زینان چھا کینٛہہ نہ چھِ کینٛہہ سۄ چھِ مطلب سۄ چھِ خۄدایَس پَتہ مگر اَسہِ چھَنہٕ پَیی اَسہِ پونٛسہٕ کَتہِ چھِ یِوان سۄ چھِ تَمہِ سۭتۍ سۄ چھِ تٔمۍ سٕنٛز ہٮ۪کتھ سُہ چَندٕ چھِ اَسہِ دِوان سانہِ خٲطرٕ اکھ چیٖز چھُ زاہد صٲب لُکھ چھِ وَنان ہے پونٛسہٕ کَماوُن چھُ اَتہِ سہل یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ سۄ چھِ سٲلمَن لُکَن ہٕنٛز غلط فہمی تِکیازِ آلریڈی وَنن لُکھ بہٕ تہِ چھُس درٛامُت اَکہِ مطلب مےٚ گٔیو ڈِسپیوٗٹ تھوڑا بہت گژھان چھُ پانہٕ ؤنۍ بہٕ تہِ چھُس درٛامُت مگر بہٕ آسہٕ بیٚیہِ واپَس تِکیازِ تٔمۍ سٕنٛز محنت میٛانہِ محنتہِ مطلب یۄس مےٚ کٔر محنت بہٕ واتنہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس مطلب عہدَس تام سۄ چھَنہٕ کانٛہہ ذِکرے بہٕ واتہٕ توٚتام اوکے ٹھیٖک اَپکَمِنٛگ پرٛوجَکٹٕس کیٛاہ چھِ تُہٕنٛدۍ سٲنۍ اَپکَمِنٛگ پرٛوجَکٹٕس چھِ چَلان وٕنکٮ۪ن رِیَلٹی آف لَو یُس زَن أسۍ چَلاوان ٲسۍ لَو سٹوری مُطٲبِق یُس زَن کٲشرٮ۪ن اَکثر بیشتر چھِ أسۍ وۄنۍ وَنہٕ بہٕ یی یُس زَن کٲشِرۍ کَران چھِ رِیَل لایفہِ منٛز اَکھ تُجُکھ بیٛاکھ ترٛٲوِکھ بیٛاکھ تُجُکھ بیٛاکھ ترٛٲوِکھ وۄنۍ وَنو بایزَسٕے یوت چھُنہٕ خطا کینٛہہ لیڈیٖز ہر کانٛہہ چھُ ہیوٗوٕے بہٕ وَنہٕ نہٕ بہٕ تہِ چھُس وَنان گَرٕ تہٕ یہِ چَلان چھُ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪ن تی ہاوان مطلب أسۍ چھِ چاہان رِیَلٹی اَنٕنۍ بِلکُل تٔمِس چھِ پوٚز رِیَلٹی آف لَو سیٖزَن 2 یہِ زیٹھِ وۄنۍ بٔڑۍ ہنٛگتہٕ منٛگہٕ یہِ چھُ واتان وٕنۍ دانہِ کھۄڈَس اوکے وۄنۍ کر یہِ چھُ سون دوٚیِم سیگمنٹ یَتھ ناو چھُ ریپِڈ فایر کوسچن گیسٹن چھِ أسۍ کوسچن پرٛژھان تِم چھِ دِوان فٹوفٹس منٛز جواب فیورِٹ کشمیٖری میوٗزِک پروڈیوسر آرٹ ڈایریکٹر مےٚ ایٚفیم پَنُن ییٚتہِ زَن پیٚیہِ لَتہٕ لٲگۍزِہوس بَس سُے چھُ اَسہِ فیورِٹ اچھا سُہ چھُ تۄہہِ فیورِٹ تۄہہِ کُس چھُ فیورِٹ اَسہِ گوٚو مے ایٚفیم اچھا اچھا فیورِٹ کشمیٖری سانگ سُہ ووٚن اَسہِ وٕنۍ تہِ ییٚمِس چھِ چیٖرِتھ بہاو یزدت یہِ چھِ سۄ اچھا لڑٲے لاگہِ مےٚ ییٚتھَن فیورِٹ کشمیٖری سِنگر کُس چھُ تۄہہِ ماہی عامر ماہی عامر أسۍ ییٚلہِ پانَے ٲسۍ اَسہِ کیازِ آسہِ بیٛاکھ ییٚتہِ چھَنہ کَتھ أسۍ چھِنہٕ مٲنۍ ژانَس پانَس کانٛہہ مطلب پانَس برٛونٛہہ کِنۍ چھُ أسۍ چھِ درٛٲمٕتۍ خۄداے سُنٛد ناو ہٮ۪تھ پَنُن پان ہٮ۪تھ أسۍ چھِ 4-5 چھا أسۍ چھِ ٹھیٖک اگر تۄہہِ ڈِسکرایب آسیو کَرُن زاہد صٲب 3 وٲڈَن منٛز پانَس تُہۍ کِتھ کٔنۍ کٔرِو ڈِسکرایب بِلکُل نہٕ پَیی کیازِ مطلب کیازِ چھُنہٕ پَے ڈِسکرایب اگر تۄہہِ ؤنِو کانٛہہ اِنسان ؤنِو تُہۍ کٔرِو پَنُن پان ڈِسکرایب 3 وٲڈَن منٛز تُہۍ کِتھ کٔنۍ کٔرِو پنٛنِس پانَس کِتھ کٔنۍ أنِو تُہۍ برونٛہہ 3 وٲڈَن منٛز کِتھ کٔنۍ کٔرِو تُہۍ پنٛنِس پانَس کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو ایٚکٕسپلین کٔرِتھ تُہۍ یہِ دَپہِ تٔمِس سِمپٕل دَپٮ۪س بہٕ گوس زاہد میٖر بہٕ چھُس کَران کشمیٖری راوُنٛڈٲرزَس منٛز کٲم یِتھ پٲٹھۍ چھُ مےٚ وٕنکٮ۪ن مطلب أسۍ چھِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ 24 گٲنٛٹہٕ چھٲیِتھ یِتھ پٲٹھۍ کٔرِو تُہۍ ایٚکٕسپلین گٔے نہ ژورَے کَتھ اوکے فاین گایز یہِ چھُ سون 3 سیگمنٹ کشمیٖری ریڈل سیگمنٹ تُہۍ چھِو اَسہِ سۭتۍ تہٕ یَتھ منٛز چھِ أسۍ کَران پرٛٮ۪زَنٹ بارَس منٛز کَتھ بیٚیہِ کشمیٖری کَلچَر تہٕ کشمیٖری لنٛگویج بارٕ یَتھ منٛز پرٛژھنو بہٕ کینٛہہ ٹنٛگ ٹِوِسٹَر تہِ تۄہہِ زاہد صٲب گۄڈٕنیُک پرٛایز چھُ تۄہہِ خٲطرٕ ژورو طرفو پانڈو آے أکسٕے جایہِ کٔرٕکھ ژوٗر مےٚ باسان بَتہٕ میوٚن بَتہٕ میوٚن نہٕ کینٛہہ بَتہٕ چھِ ٹھیٖک اَمہِ برونٛہہ چھُ وٲڈ اَکھ بیٚیہِ مطلب عام چھُ تُہۍ دعوتَن پٮ۪ٹھ گژھان پَتہٕ چھِ سُہ چیٖز چھِ آسان برونٛہہ کَنہِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ 4 نفر کھٮ۪وان آ بَتہٕ ترٛٲمۍ چھِ صحیح آنسَر ٹھیٖک چھُ وۄنۍ کَرٕ بہٕ موٗ آن اویس بایَس کُن زنٛگ زیوٗٹھ انگریز زنٛگ زیوٗٹھ ژھوٚٹ پَہَم بَنٲیِتھ تِمَن وۄنۍ چھا ضروٗری اگر تُہۍ ییٚمیُک جواب دِیِو تُہۍ کٔرِو مطلب ژھوٚٹ کٔرِو اگر ٹَکھ وَکھ ہیٚکِو دِتھ اگر تُہۍ جواب دِتِو صحیح زنٛگ زیوٗٹھ انگریز نہ حظ مےٚ نہ چھُنہٕ پَیی کُس گوٚو زنٛگ زیوٗٹھ انگریز آسہِ مگر خٔلی باے ما ہیٚکہِ ٲسِتھ خٲلی مطلب تُہُنٛد مطلب چھِ یَتھ یی تۄہہِ گرٛیٹ خٲلی مگر یِم چھِ کٲشِرۍ پرٛٮ۪زٕ اَتھ منٛز کَپٲرۍ گرٛیٹ خٲلی فرٛس اچھا بہٕ پرٛژھمو کینٛہہ ٹنٛگ ٹِوِسٹَر تۄہہِ چھُو 10 لَٹہِ وَنُن ٹھیٖک چھا گۄڈٕنیُک ٹنٛگ ٹِوِسٹَر چھُ یِتھ کٔنۍ لال گوٚمَے کرٛالوان پیٛالہٕ زٲن اَنہِ زاہد صٲبَس لال گوٚمٕے کرٛالوان پیٛالہٕ زٲن اَننہِ لال گوٚمٕے پہلگام لال کَپٲرۍ گژھِ تۄہہِ لال کَپٲرۍ گژھِ پہلگام ٹرانسپوٹ سِسٹم مطلب یہِ چھِ یِتھ کٔنۍ لال گوٚمَے کرٛالوان پیٛالہٕ زٲن اَنہِ لال گوٚمٕے کرٛالوان پیٛالہٕ زٲن اَننہِ نہ ژٕ چھُکھ أمِس کَنفیوٗز کران نہ ژٕ چھُکھ کَنفیوٗز کران تہٕ بھائی لال گوٚمٕے کرٛالوان پیٛالہٕ زٲن اَننہِ 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 لال گوٚمٕے کرٛالوان زَن لیکچر دِوان اچھا موٗ آن کَرو تُہۍ تہٕ ٹنٛگ ٹِوِسٹَر چھِ یِتھ کٔنۍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ٹھیٖک چھُ کاہ باہ تُرٛواہ ژۄداہ پنٛداہ شُراہ سَداہ اَرداہ سَداہ اَرداہ کُنوُہ وُہ وۄنۍ شیٖت پٮ۪ٹھ کاہ باہ تُرٛواہ ژۄداہ پنٛداہ شُراہ سَداہ اَرداہ کُنوُہ وُہ یہِ چھُو تۄہہِ رِوٲرٕس نہٕ وَنُن 10 پٮ۪ٹھ 100 تام یہِ چھُنہٕ رِوٲرٕس تُہۍ چھِو وَنان ڈایریکٹ 10 پٮ۪ٹھ 20 19 18 17 16 15 14 13 10 لَٹہِ ووٚن تے 20 19 18 17 ٹاس یِتھ کٔنۍ پیٚیہِ یاد ژٕ دِ وارٕ وارٕ 19 18 17 15 14
कोशिश करियो मतलब ते कश्मीरी राउंडर्स पे लोगन युता आसनावन छ 19 18 17 14 15 13 12 10 19 18 प्रश्न तो कश्मीरी रीडर्स तय दितु कश्मीरी टंग ट्विस्टर प्रश्न तय दितु असल पर जवाब तय छु वारिया पाई खास कर जाहिद भाई तय छु वारिया पाई वैस भाई तय छु वारिया पाई तय छु ज्यादा मतलब दिवान पहलगाम नु छु तय ज्यादा दिवान अत में गाइस हम करो इस मूव ऑन यस आर नो उसकुन की यस आर नो सेगमेंट यथ में छु इंसिडेंट नस कथ करा तो तय छु तैयार बिल्कुल तुम यस आर नोस में जवाब दिन एक साथ यस साथ इंसिडेंट आगो तुम यस ये आगो तुम नोस में ठीक है गोडनिक इंसिडेंट तुम सत क्या वाक़ कर माही आमिर सब से कत तमो दोप कि अम सात उवैस सब यो शोस में तमन प्रेज तमन सत कुछ तमो वाक़ गो एक्सीडेंट वाक़ सह क्या शो यह पोज बे क्या इंसिडेंट शोस में मे गया लाइफ में गो मतलब सा वुचाप मोड मेन लाइफ में यम जन बह पथ कोर्स मतलब ये जन में हमत हरे वारिया ज्यादा मगर शुक्र खुदायस को उमर सोबन था आमिर सोबन खास कर वो बह यल त्रोस जो वाकरस पे मे तम निवान रेडस मज मगर शार्ट बनान अद त्रावान यल दपान ना क्या कर मतलब मे जंगे तूत मतलब किस फील कर वनकन मे वारिया अंदर फील गन शिश्तर क्विंटल अग लगित तो फील वन नट बोलान मतलब पन कर शुक्र खुदायस को लाख लाख शुक्र खुदायस को वनकन वारिया असल फील अच्छा जाहिद सब तुम कॉलेज या स्कूल टाइम जहाँ मार प्योमुत अटस वटस खतम बिल्कुल जनाब मतलब यस मतलब प्योमुत गुतर आ गई टो बे गई त्राट बहुत पर दिवान छेपे मतलब छेप सोई आज लजम दपान सोई बोरिया सोई बहर मज कत कल यो थोक स्कूल मन बिल्कुल यह सही आंसर असल पर अत आब काबिल पाई बरन सोई बहर मज पोज कर अच्छा जाहिद भाई तुम खतर क्वेश्चन आर यू सिंगल यस यस आर नोस में जवाब यस यस तुम सिंगल मतलब वजह क्या तुम सिंगल मतलब यहाँ पे मतलब कश्मीरी राउंडर ज्वाइन कोर मैं पे मिलो बिल्कुल जना टाइम कहीं मतलब कश्मीरी राउंडर मतलब तुम सिंगल टाइम मिलान बिल्कुल माही आमिर सब ने खानदार कोरमुत कोर खानदार कर जरूरी तुम सिंगल हाँ बिल्कुल मतलब यस आर नोस में जवाब अच्छा यस हाँ वजह क्या तुम सिंगल वजह यह मोनी बल सरसी ना टाइम या पोज कत अम चीज खतर अच्छा मतलब तुम जहाँ पे टॉकीज पे शोस में यस आर नोस में जवाब बिल्कुल पोज कत ख्वाहिश इंसान था मतलब नो क्या मतलब जहाँ ना बिल्कुल यून वह गो गफलतन बन बशर खुद प्रेशर दिन मतलब तुम जवाब मतलब यस यून तिक इंसान वो क्या वो तुम अस नश सोन मतलब सोन कत वात दहन तक पगह ये सात तुम तुम पको सान सारी समहाव एक रज लम्हाव अद मार आया कहन गाव अस गमर तुम द्राव यह कोत बह दिमस गसन मतलब तुम रोजान टॉकीज पे शोस में बिल्कुल जनाब मतलब यह उम्मीद कि मतलब करो सपोर्ट अस कर सपोर्ट यसान मतलब तुम तु ब्रो पकन तो बिल्कुल ब्रो पकन हर कह मतलब हर कंस इंसान मन पन पन टैलेंट सह गि इंसान मतलब शो कर बिल्कुल बाकी ओके थैंक यू गाइस ये हमारा यस आर नो वाला राउंड था तो अच्छे से जवाब दिया हमने इंसिडेंट का तो मूव ऑन करते हैं अब लास्ट पे यूथ मैसेज देनी पड़ती है तो हमारे साथ कश्मीरी राउंडर्स के बड़े दो कलाकार बैठे हैं यहाँ पे तो जाहिद भाई आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो जो आजकल की यूथ ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट रखती है जनाब वन ये कि मतलब यूथस खतर ये कि मतलब ड्रग्स में करो अत बिल्कुल कहें फायदा अत पानस नुकसान वातान अगर बह ड्रग्स कर पे वात बह घर यकीन मे मोज भी नथ बिल्कुल इसलिए ड्रग बिल्कुल गलत यह सैनिस पागस मज लिखित ड्रग्स मसा करो क्या अमिच पन जिंदगी तबाह गई ग्रेट मैसेज फ्यूचरस मज इन वल फ्यूचरस मज ग प्रॉब्लम इंसान कर ड्रग पगह नेथर कर इंसान बाकी चीज कर तक बोड़ डिफॉल्ट ये हसा ये कर कुछ पे लाइफ मज कर इंसान ग प्रोफेशनल बन इंसान ग तुथ पकन युथ ब्या कर अहन सा गो फलान सोबन नीचो खुदा न खा तुथ ग इंसान युथ मल सुन टूट से इंसान बोन वल कर इंसान ग्रेट मैसेज अमेजिंग मैसेज कि आजकल यूथ इन ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट रखा तुम गसन तुम चीज़ों निश दूर रोजी तो गाइज ये थे हमारे कश्मीरी राउंडर्स के दो मेंबर आज हमारे साथ और जुड़े थे तो थैंक्स फॉर कमिंग आवर शो ब्रदर थैंक यू सो मच तो गाइज ये थे आज के मेहमान हमारे कश्मीरी राउंडर्स के दो और नए उभरते कलाकार जिन्होंने कश्मीर में बहुत सारों का दिल जीता है तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिज़।